Hello guys, good afternoon guys. Happy Easter Sunday guys ha. Pagod na tayo barbecue guys. Mga na itong version sa BBM barbecue guys. Mga na itong version sa BBM barbecue. So naatay baka, naatay baboy, nato tayo manok. Muna gitawag ko BBM barbecue. Ha? Mga na guys ha. Aling ka ito assistant guys. Pero kababaga na ko, sugo na tatong BBM barbecue. Alright, ulalay mga koys. Yan na mga koys, sugo na mga koys. Nangatay BBM barbecue tayo mga koys. Nangatay baka ha, nangatay baboy o manok. So BBM mo mga gamit ng kapan koys. Kaya dilit ni bangag koys. Sige koys. See you nagluto na guys. Alright, olalay. Isda na guys. Atong ala BBM barbecue guys. Nani guys, resulta guys ha. Hapit na maluto guys. Atong BBM barbecue. Baka, baboy, ug manok. Na atong BBM barbecue. Alright guys, alright. Hapit na maluto guys. Thank you very much guys. Olalay.